नमस्कार। आम एठारे साहित्य सुरभीर शिशु और किशोर साहित्य विषय रे एठारे वर्णना कले। पिलांक मेघदूत पुस्तकर रचयिता किए? श्रीमती पुण्य प्रभा देवी। जदुमणि गपपेड़ी यही पुस्तकटी किए लिखिथिले? श्री चक्रधर बेहेरा। कहानी पंचक पुस्तकटी किए लिखिथिले? श्री चक्रधर महापात्र। आम लोककथा यही किशोर साहित्य पुस्तक किए लिखिथिले? सर्वेश्वर दास। पिलाए हसिले पृथ्वी हसे यही शिशु साहित्यर लेखक किए? श्री कमललोचन महांती। ओडिशार लोककथा शिशु साहित्यर रचयिता किए? श्री रघुनाथ राउत। ओडिशार श्रेष्ठ आदिवासी लोककथा यही शिशु साहित्य किए लिखिथिले? डॉक्टर आदिकांत महांती। फतुरानंदक दुष्प्राप्य रचना यही शिशु साहित्यर लेखक किए? डॉक्टर विजयानंद सिंह। बाटबसा घर यही पुस्तकर रचयिता किए? अरविंद राय। हास्य कथा यही पुस्तकटी किए लिखिथिले? विजयानंद सिंह। मु जमा मरिबिनी यही पुस्तकर लेखक किए? गौरांग चरण दास। सतांडी पुरुष यही पुस्तक किए लिखिथिले? रजनीकांत महांती। पिंगलार सूर्य यही पुस्तकटी किए लिखिथिले? वेणुधर राउत। अन्य एक पृथ्वी पुस्तकर रचयिता किए? वैष्णवचरण सामल। शिशु साहित्य केउं दुईटी दिगरु आश्रय करी गढ़ी उठिछि? गोटिए हेउछि शिक्षणीय और अन्यटी हेउछि मनोरंजन। एही दुईटी दिगकु आश्रय करी गढ़ी उठिछि शिशु साहित्य। शिशु साहित्य केउं मानक द्वारा रचित और केउं मानक द्वारा लिखित? शिशु साहित्य शिशु और किशोर वयस्क द्वारा रचित, किंतु शिशु उपयोगी वयस्क द्वारा लिखित होता है। साधारणतः 8 वर्ष बयस पर्यंत समय को केउं काल और 14 वर्ष समय अवस्था को केउं काल कहुए? साधारणतः 8 वर्ष बयस पर्यंत समय को शिशु काल और 14 वर्ष बयस अवस्था को किशोर समय कहुए। शिशु साहित्यर प्राथमिक अवस्थार शिशु मानक पई केउं केउं कहानी सबु रचित? शिशु साहित्य प्राथमिक अवस्थार शिशु मानक पई फैंटासी और ड्रैगन, किंभूत किमाकार, डूमर, रंगरस कौतुक और मोराल और डिडाक्टिक नीति और उपदेश कहानी सबु रचित होता है। केउं चौतीसा शिशु मानक उच्च स्वर रे आवृत्ति करिथाए? कमललोचन श्रीहरि जनप्रिय चौतीसा। मध्ययुग रे केउं केउं काव्यगुड़िक शिशु साहित्य रूपे विवेचित होइछि? केशव कोइली, भागवत, मनबोध चौतीसा, कलाकलेबर चौतीसा, गोपीभाषा, मथुरा मंगल, विदग्ध चिंतामणि प्रभृति शिशु साहित्य रूपे विवेचित होइछि। केबे और काहा संपादन रे प्रथम शिशु पत्रिका प्रभात प्रकाश लाभ करिथिला? 1909 मसीह रे रेबा रायଙ୍କ संपादन रे। फकीर मोहन को केउं कविता शिशु कविता अंतर्गत? अवसर बासरे, सन्निविष्ट कविता। शिशु कविता तू तू करी डाकिली मुही, दौड़ी आसिलु कुकुर तुही काहा द्वारा रचित? मधुसूदन का रचित कविता। केउं शिशु कविताटी गोपाल चंद्र प्रहाराज का रचित कविता? धोरे बाइया धो। पल्ली कवि नंदकिशोर बलଙ୍କ सर्वश्रेष्ठ शिशु कविताटीर नाम कौन? नाना बाया गीत। डामरा काउरे डामरा काऊ, मेघ बरसई टुपुरु टुपुरु, केशुर माइला गजा। प्रसिद्ध शिशु कविताटी रचयिता किए? नंदकिशोर बल। रसावली शिशु कवितार रचयिता किए? मृत्युंजय रथ। मधुसूदन रायଙ୍କ रचित शिशु कविताटीर नाम कौन? बाल महाभारत। पिलांक महाभारत और रामायण शिशु कविताटी काहा द्वारा रचित? पंडित नीलकंठ दास। बालकृष्ण करଙ୍କ द्वारा रचित शिशु कविताटीर नाम कौन? जह्न मामू। गोदावरीश मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित दुईटी शिशु कवितार नाम कौन? पंचवीर और चटणी। कालीचरण पट्टनायक द्वारा रचित शिशु कविताटीर नाम कौन? कलाहांडिया मेघ। अप्सरा कहानी काहा द्वारा रचित? मोहम्मद याकूब बेग।
1918 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାମୃତ। 1931 ଓ 32 ମସିହାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶିଶୁ ସଂଖାଳୀ ଓ ମଧୁକୋଷ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ନାଗବଚା ବିଭାଗ ନାମରେ ବହୁ ଶିଶୁ କବିତା କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଓ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଡଗର ପତ୍ରିକା 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1946 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କର ଶିଶୁ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ଦେଶ। 1951 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ପତ୍ରିକାଟିର ନାମ କ'ଣ? ସଂସାର। 1954ରେ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଶିଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସାଥୀ। ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କେଉଁ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ? ମୀନା ବଜାର। 1957 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ। 1963ରେ ମନପବନ ପତ୍ରିକାଟି କାହାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଶିଶୁଲେଖା। 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ବିଲୁଆ ନନା। ସମାଜର ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଅନ୍ୟତମ? ଶିଶୁ ରାଇଜ। ସମ୍ବାଦର କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ପରିଚିତ? ମୀନା ବଜାର। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିଷଦଟି କେତେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? 1978 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1980 ମସିହାରେ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଆକାଶରୁ 7ଟି ପାହାଚ। କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲା ଗଲା। ଏହି ଶିଶୁ କବିତାଟି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭା ଦେବୀ। ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଛବି କହୁଛି କଥା, ବେଲୁନ ଗଲା ଉଡ଼ି। ଆଲୁଅର କୁହୁକ ଓ ଶବ୍ଦର ଲୁଚକାଳି ପତ୍ରିକାଟିର କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି। ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ? ହୁକେ ହୋ। ବିନୋଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ? କଳା ଓ କାହାଣୀ। ବାଘମାମୁଁଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ଶିଶୁ କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଝୁମୁକାର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର।